ikafuata. Ile mfuko ambao imetoa ametupikia chai, tukakunywa, tukakula. Tunaomba baraka zako zimiminike katika nyumba hii. Nyumba hii hawataikosa kitu cha kukula kwa sababu ya upendo ambao wamekuwa wakituonyesha kama jamii. Ni asante Mungu wetu, ni asante Baba. Chochote tutaongea katika nyumba hii tunaomba kiwe cha manufaa maishani mwetu na kiwe hata cha kulitukuza jina lako. Ni asante Baba, ni asante Mungu wetu. Tumeomba haya tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Who is praying? Who is praying? Ona leo mukui mutwaranirie ari omwe tukiaria tugithi na mbere na matuka make na Ngai gũtũrathima tukiona ciringi na twacokia wendo ũcio ũkorwo hamwe na ithuĩ mũciĩ witũ, ciana ici ithereme ihote kuona wega waku Ngai, tũrathima hĩndĩ ciothe rĩrĩa twĩna kaũndũ na kamwe karakĩrĩro na gĩkeno pia tũrathimagĩra wendo ũcio. Tũrathime maũndũ maitũ mothe, ciana citũ ciothe kũrĩ inyuĩ, arĩa othe matarĩ hakuhĩ marathime Ngai. Thengio nĩ ũndũ wa wendo waku, thengio nĩ ũndũ wa marĩa mothe ũtwĩkĩire manene na mangĩ tũtanagweta Ngai hĩndĩ ĩrĩa ũtũrathima. Tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũciĩ witũ, maũndũ marĩa me mbere itũ Ngai, hingũrĩre njĩra matuĩke ma kũhinga nĩ ũndũ we wĩ Ngai wĩ hinya. Tũgwĩtĩkĩtie tukiuga Mwathani twagũthaitha ũtũigue, mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Thank you Jesus. Ũhoete wega mũno. Kwanza ũngĩtuĩka chairman wa jumuiya. Ũngĩtuĩka chairman wa jumuiya kwanza rĩ. Ni na kũrathima. Na rĩu no arathima. No arathima ciana ici. Makinya ciana. Warathima kila mekora hivi. Ndio hata baraka na na Christmas. Ametotea hapa kwa mlango. Baraka kwa mlango. Umezikuja umezibeba. Yako kila saa. Imejaa vile. Biashara Street. Unaitwa Biashara Street. Nimekujia Salia. Kwa hivyo mumeenda. Tumevuta. Nafikiria imefika. Nichukue kabidio hizi omena. Tolei. Ndio nione vizuri. Haya, sawa. Mr. President, unakubali watoto wetu walipotea, wengine waliuliwa, so tunataka tujue kama ulikubali hao watoto walitekwa nyara na wengine waliuliwa, mbona unaongelelea huko mbali? The investigations to proceed and they should also be brought to book. The compensation does not take away.
Chika uchukue video. Oh, he said. Biar yang Wacha kukata. Muso wewe, ingia shosho. Shika uchukue. Ndio msema. Ni rekodi. Shika uchukue. Shika. Rida, kuja peke yako. Hiyo ndio shida. So unaniambia ni rekodi za watu wameenda. Ivy? Mom, say hi. Say hi. Say hi, Nyanda. Asanteni sana na tunashukuru kwa maombi hayo mmetuletea. Kwa kweli wakati huu tunahitaji maombi sana na tumerudisha shukrani. Mungu awabariki sana na karibuni kesho tunawakaribisha ndio tuweze kushikana hadi tuweze kushirikisha kazi hizi za bado hapa ndio nyumbani na karibuni tena. Sisi ni Wakatoliki lakini sisi wetu na yeye ametoka sasa akaenda Kisiwa, kwa hivyo pia huku na dada wetu, kwa hivyo asante sana.
Karia yangu nafanya mimi nisikie, lakini sasa hivi ninaachana naye. Naomba Mungu anisaidie niweze kuwa one of our members. Nimeleta hapa na rafiki yangu na bibi zote kwa members. no tuhete kiugo kiu nĩ tondũ nĩũkorete twĩciranĩtie maũndũ-inĩ na ithuĩ na tũgakorwo nginya nĩtũrathama wendo-inĩ waku na nĩtũretongoria na nĩtũreka maũndũ matarakũgocithia na ithuĩ tũgatuĩka ithuĩ no tũrumwo nĩwe. Mwathani twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũcenjia na gũtũgarũra tondũ rĩu Mwathani twĩtĩkĩrĩte gwathĩkĩra uge na wendi waku. Twehererie maũndũ na iũndũ nĩgetha tũhote gũtwarana nawe tondũ nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ twacokia ngatho. Amen. Kwamba yeye ndio tegemeo, hakuna mahali pengine. Ukitafuta watu ambao tushawategemea, unajua sisi wenyewe tuna hiyo ushuhuda kwamba hawakutusaidia kwa muda sana. Hata kama walitusaidia kidogo, hawangetuweza. Sisi ni mzigo mkubwa sana kwa watu. Kwa hivyo hata mtoto wako, hata mzazi wako, hata nani, hata boss wanatusaidia tu kiasi, lakini ile msaada wa kweli, msaada wetu unatoka kwa Mungu. Na kwa hivyo ndiposa Biblia inatuonyesha na kupatia mfano mzuri. Mtu ambaye anamtegemea Mungu ni kama mti umepandwa kando ya mti ambao umepandwa nyikani huko kwa desert. Ndiye mtu ambaye anategemea hayo mambo na watu. Kwa hivyo mti ambao umepandwa kwa desert, nafikiri hauna maisha, so itakauka follow hata. Lakini ukingoja mti uko by the river side ukauke, utangoja sana. Kwa hivyo wewe chagua kuwa mti ambao umepandwa kando ya mto wa Mungu. Tegemeo lako lile ni kwa Mungu. Tunashukuru sana Mungu akubariki kwa sababu ya kutumika kama chombo cha kuleta ujumbe wa Mungu kwake na angalia twali. Leo nitwakinya harĩa tũkũhona prayer requests, tũcoka gũcokia ngatho. No wega gũkũ nĩtũrakenya kwĩna ũhoro ũcio wa ihoya. Kuna hitaji hili, nataka tuhitimishe hii fellowship kwa kama kuna mtu ako na hitaji aliseme tu, unspoken request ama thanksgiving. You can speak it, you can give testimony, or you can just mention it. That is a thanksgiving you have for us, for God. You have done whatever you have done. Manake anatufanyia mambo makubwa na ni vizuri kumshukuru, manake shukrani kwa Mungu ndizo dhabihu, the sacrifice we can give. Igongona rĩtũ ti gũthĩnja ndũrũme tũmĩtherũkie kana tũmĩhĩhie atĩ ndogo ĩthiĩ kũrĩ we.
igongona rĩrĩa tũrutaga nĩ ngatho ciumĩte ngoro-inĩ citũ, tũkamwĩra ciamũkĩre ũkoiga nĩ twaruta igongona. Mwathani agocwo. Koguo akorwo harĩ ũndũ Ngai agwĩkĩire, just mention it, we hold up, we give thanks to him, and then we request. The request usually should be okay. The request of today are the thanksgiving of tomorrow, the testimonies of tomorrow. Bwana asifiwe sana. Wewe kuna thanksgiving na kusamea hiyo tumeomba, alafu ukatimiziwa within no time. Hiyo hiyo matarajio yao wasipoweka kwa Mungu, mambo mengine inaweza funguka, lakini wakitarajia Mungu, kila kitu yenye imepangwa inatimizwa. Bwana asifiwe. Reka itwetiranie na Mwathani, na twetiranie na Mwathani nĩ tũgũikara tũrĩ ake. Bwana asifiwe. Tutakuwa na furaha, sababu furaha inapunguka sababu ulikuwa umejishikanisha na mtu. Kama sasa tukikuja nikitoka nimeandika mimi nilikuwa nataka kunifariki na unifariki mpaka hali gani hivi akukufikia na huko, lakini nikikuja tumekuja na hizo wanyakula nikasikia kama ninaitwa nikasikia kweli pale na uzaka sabuni nikaambiwa nataka utatuletea sabuni asubuhi. Nikasema hapana, sio kesho. Nikapiga simu sababu imani yangu yote ilikuwa kwa Mungu, lakini siku na wakati napungukiwa ni hapa inamwagika, kwani umezeeka? Hapa umeacha maji kimwagika huko ndani. Unajua nimetoa nje, nilikuwa nataka kuota hizo plants. Nitamwagia mtu. Umemwagia mtu? Nimeona nitamwagia mtu. Ikawa. Wewe ndiye mchungaji wewe. Na wewe ndiye umeniambia sitapungukiwa. Niliamua ihoru-inĩ rĩ, tambua huyu mfalme, tugetiranie na maũndũ na iũndũ, sababu wewe ukimtambua utaona baraka zake zote na mingi sana. Kama sasa kuna hii mipango inapangiliwa ndio guikara kuria ati mũndũ wĩtiranĩtie na pigiwa simu utapigiwa. Mfalme ananitawala. Wewe
Thank you.